जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे भयानक कहानी आपण मानक स्वागत। संपूर्ण कहानीटी को आरंभ करने पूर्व जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एवं एजाएं आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जहाँ फल आग को एमती नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु समय को बेसी नष्ट करबानी आरंभ करवा आज भयानक कहानीटी। यही कहानीटी मोहन नामक गोटे टैक्सी ड्राइवर सबुदिन भली से दिन भी से स्टेशन जावाक बाहर थाए। हठात कौटू के जानी अदिनिया वर्षा माड़ी आसला। घड़घड़ी चढ़चढ़ी सांग को प्रबल जोरे वर्षा मोहनर छाती थरी उठुए। सेतेबेलू राति प्राय 11:30 बाजी सारी थाए। से भाविला पैसेंजर माने सेपटे अपेक्षा करथिबे। एमिति भावी से गाड़ी स्टार्ट कला स्टेशन को जीवा पाई। स्टेशन जीवा बाटरे गोटे जंगलिया रास्ता पड़े। मझे गोटे छोट ब्रिजटे पड़े। से प्राय से ब्रिज पाखापाखि होता है। तार गाड़ी स्टार्ट बंद हो गला। से छता धरी तलू ओह्लैला आ देखिला तार टायर पंक्चर हो जाइए। आतेबेलू पाख जंगल बिलुआ कुकुर रोड़ी भासी आसुए। से रातिटा अत्यंत भयानक लगुए। हेले कौन बा करिवो जदि से काम न करिवो तार परिवार को केमिति पोषिबो। तार परिवार कहले तार माँ और तार बुढ़ा बापा। से वर्षा पवन को खातिर न करी से गाड़ी टायर बदला से जाई स्टेशन में पहुँचीगला। हेले सेठारे केही भी यात्री नथिले। मोहन मने मने भाविला बोधे आउ को टैक्सी ड्राइवर यात्री मानू नहीं जाइछे। हौ देखिबा मु एठी आ किछि समय अपेक्षा करे। वर्षा भी कमिबार ना धर न थाए। प्राय अध घंटा अपेक्षा कला परे गोटे ट्रेन आसी स्टेशन ले लागिला। से छता धरी ट्रेन पाखु गला किंतु भाग्यर विडंबना से दिन केवल जन यात्री ओह्लैले। प्राय 24-25 वर्षर झीलटीए। से झीलटी चारिआड़ को चाहूए। से देखिला जन टैक्सी ड्राइवर स्टेशन पाखरे ठिया होइछि। से ता पाखक आसिला आउ कहिला भाई मते टिके पहाड़ सेपट गाँव छाड़देव। मोहन कहिला मैडम से गाँ तो बहुत दूर। आज केही भी यात्री नाहांती तेणु आपण जदि रिजर्व करेंगे ताहले 800 टंका लागिबो। से झीलटी किछि समय भाविला आउ कहिला चलंतु एमितिरे भी राति प्राय 12टा बाजी सारानी जीवाको तो पड़िबो। से राजी होबारु मोहन गाड़ी स्टार्ट कला। ठीक एतिकी बेले बुला कुकुर माने जोरे भुकी उठिले जेमिति सेमाने को आत्मा को देखिले। मोहन से सब को खातिर न करी आगो को चलिला। प्राय राति 1 बेले को सेमाने से पहाड़ तल गाँव रे पहुँची गले। मोहन कहिला मैडम कौठू ओह्लैबे। से झीलटी गोटे पुराना भंगा कोठा घर को हाथ ठारिदेला। मोहन सेठारे गाड़ी अटकाइला। से झीलटी कहिला मु घर पैसा आनी दउची तुमे एइटी अपेक्षा कर। मोहन प्राय सेठी अध घंटा अपेक्षा कला किंतु से झीलटी आउ फेरिला नाही। मोहन बाध्य होई से घर भीतर को गला। देखिला केही भी कुआडे नाहांती। से डाकिला मैडम मो भड़ा पैसा दियंतु। सेतिकी बेले गोटे लंठन धरी थरी थरी जने वृद्ध लोक से घर बाहर आउ कहिले बाबू कहा को खोजुच एठी तो को मैडम रहउनांती। मोहन कहिला मौसा मु तो तांको स्टेशन रो आनी एठी छाडिली। से वृद्ध जनक कहिले एठी मो छड़ा आउ केही भी रहउनांती। सेतेबेले मोहन चारिआड़ को चाहिला।
ସେ ଭାବିଲା ଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତାର ନଜର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଫଟୋମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଫଟୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଏ ଝିଅ ତ ମୋ ସହ ଆସିଥିଲା। ତା ଫଟୋରେ କ'ଣ ଏଠି ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି? ଏତିକି ଭାବିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଏକ ଭୟାନକ ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଥାଏ। ମୋହନ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପଛରେ ସେମିତି ହସ ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଏସବୁକୁ ସେ କିଛି ବି ଖାତିର ନ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଡୋର୍ ଖୋଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମୋତେ ନେବନି କି? ମୁଁ ପରା ତୁମକୁ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି। ମୋହନ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ସେଇ ଝିଅଟି ଯାହା ସହ ସିଏ ଆସିଥିଲା। ମୋହନ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି? ଏତିକି କହି ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ହାତ ରଖିଛି। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ସେଇ ଝିଅଟି ବସିଛି। ସେଇ ଝିଅ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋହନ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ସେ ଆତ୍ମା କହିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନି। କେହି ବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ମୋତେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତମର ପରି ଏକ ଯୁବକ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲି। ମୋହନ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ ଆତ୍ମା ଜଣକ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥାଏ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଜଣକ ମୋହନକୁ ନେଇ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ମୋହନ ସେତେବେଳକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ମୋହନର ଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଧରିନେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଟି ସେଠୁ ଗାୟବ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋହନକୁ କହିଲେ, ଆଜି ତମେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମାର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ। ସେ ଆତ୍ମା ଜଣକ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ପେଲି ମାରିଦେଇଛି। ହେଲେ ତମର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ବଞ୍ଚିଗଲ। ଆଉ କେବେ ବି ତୁମେ ଏପଟକୁ ଆସିବନି। ଏତିକି କହି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ମୋହନକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜାରୀ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ। ତାପରେ ମୋହନ ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ କେବେ ବି ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଆଜି ଯାଏ ବି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା ଯେ ସେ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।